about how to make sandwich. First of all, let me introduce myself. My name is Putri Pujanti as moderator, and next to me Sheila Sasa as speaker 1, and Intan Putri as speaker 2, and speaker 3 were explained by Mila. This goes right to the presentation. Definition of procedural text. Procedural text is a text that explains in front of or helps the reader on how to make or use something. Dalam bahasa Indonesia, definisi prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya jenis teks ini diawali dengan frasa how to, misalnya how to make a cup of tea, atau how to operate an oven. Prosedur teks banyak terdapat di buku resep masakan dan buku petunjuk manual book. Purpose of prosedur text. The purpose of prosedur text is to show how something is made. Made use done through sequencer of text. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, tujuan prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Dengan kata lain, prosedur teks digunakan untuk menguraikan satu persatu bagaimana sesuatu dapat dibuat atau dicapai melalui prosedur teks. Kalian akan lebih mudah dalam memahami dan membaca petunjuk atau melakukan sesuatu dengan urutan yang benar. Generic structure of the text. 1. Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan. 2. Materials merupakan struktur teks prosedur yang menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. 3. Step. Struktur teks prosedur biasa berikutnya adalah step yang berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Ini of prosedur teks. 1. Simple present tense. Prosedur teks harus ditulis dengan menggunakan simple present tense. Hal ini dikarenakan dalam prosedur teks terdapat kalimat-kalimat perintah mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. 2. Imperative sentence. Kalimat perintah imperative sentence selalu diawali oleh perempuan dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimatnya. Contoh, 3 onions and mix it well. Kalimat ini diawali oleh perempuan, tidak ada subjek di awal kalimatnya. 3 connectives atau kata penghubung. Kata penghubung connective digunakan dalam sebuah prosedur teks untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runut dan mudah dipahami. Word adverb atau kata keterangan digunakan untuk memberikan keterangan waktu. Ada 2 jenis kata keterangan atau adverbs yang digunakan dalam prosedur teks, yaitu adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu. Contoh, in 10 minutes for 1 hour. Adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contoh, slowly, well, evenly. Kids of prosedur text. 1. Prosedur teks yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya seperti how to use an air fryer, how to use a dishwasher, how to touch a camera. 2. Prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Contohnya seperti how to play the violin, how to build a website, and how to make rendang. How to make sandwich ingredient: margarine, 2 pieces of white bread, cucumber, tomatoes, mayonnaise, sauce, lettuce, cheese slider, stove, teflon, cutting board, knives, spatulas, spatula, spoon, glasses. Step 1. Wash the lettuce, cucumber, and tomatoes with running water. Step 2. Place the teflon on the stove. Step 3. Put margarine into the teflon. Step 4. Put on the stove. Step 5. Toast 2 pieces of white bread until brown. Step 6. Bake the mixed layer until brown. Step 7. Then
slice the tomatoes and cucumber that have been frozen. Later, step 8. Place the lettuce on the toasted bread. Step 9. The fry with deep slice cucumber and tomatoes on top of the lettuce. Step 9. Add the cheese layer. Then add sauce and mayonnaise and spread with hot bacon oil. The presentation has finished. Now our group open a question and answer session. Do you have any question? No. Okay, presentation close. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingredients: margarine, 2 pieces of white bread, cucumbers, tomatoes, mayonnaise, sauce, lettuce, cheese slider, beef sliders. Tools: stove, teflon, cutting board, knife, spatula, plate 2, spoon, gases. Wash lettuce, cucumbers, and tomato with running water. And cut cucumbers, tomato, and lettuce. Place the teflon on the stove. Put margarine into the teflon. Or turn on the stove. Toast 2 pieces of white bread until brown. Bake the beef slider until brown. Place the lettuce on the toast bread. Then pile with beef slice, cucumber, and tomatoes on top of the lettuce. Add the cheese slider. Then add sauce and mayonnaise. Stack it with more baked bread.